album ini keluar, I'm gonna try to be more okay. I'm gonna try and fix myself gitu. Kalau gue bisa ketemu masa SMA Karim, I would tell him to take it easy juga sih sebenarnya. Hello, welcome back to Rewind. Hari ini kita kedatangan seorang musisi yang baru saja merilis album ketiganya berjudul M Album 3. Selamat datang Karim Sunharyo. Thanks for having me. A.K.A. Yosugi, A.K.A. Bapak. Selamat datang Karim. Halo. Apa kabar? I'm good. Baik-baik. Alhamdulillah. It's a pretty day di Alam Sutra. It's quite nice. Sunny. Enak. Better than Pondok Indah? Yeah. Quite. Kemarin kan baru hujan ancur-ancuran ya di Jakarta. Nyokap ngirim foto ada angkot tenggelam di banjir, men. Jakarta? Iya. Angkot tenggelam. Tapi kalau nggak salah kemarin emang crowded parah sampai kayak ada yang story kayak 2 jam di jalan. Hancur banget. Cuman foto angkot tenggelam di banjir itu top notch banget sih. Ada di sini ya? Parah banget, gila. Parah banget. Nanti lihat ya. Boleh. Okay. How's your day? It's good. Bangun, nonton Brooklyn Nine-Nine dulu dikit, ngopi, bikin kopi sendiri, olahraga, nge-gym. Terus ketemu kakak bentar, terus langsung ke sini. It's a pretty good day. It's a good start. It's very simple. I like it. Gitu. Tapi tadi ngomongin perbandingan antara Alsut Jakarta, gue lumayan bersyukur gue tinggal di daerah sini. Kayak setiap gue ke Jakarta kayak, kenapa orang bisa menikmati untuk hidup di kota yang bahkan lo harus menempuh jarak jauh. Bukan jarak jauh, jarak yang macet. Kayak explain to me. Karim. Masokis aja kali ya kita semua ya. Tapi I guess the chaos is kind of nice sometimes. I do like it. Kalau denger klakson tuh kayak wah I'm home gitu. It's nice. Tapi ini ya klakson angkot ya? Iya semuanya men, klakson semuanya. Kadang-kadang ikutan juga kan. Iya. Gitu. Dan yang gue nggak ngerti, lu tau gak sih kalau udah lampu hijau, terus itu langsung tintin, kan lu bisa sabar untuk tidak? Iya itu nyebelin sih. I mean, semua kota ada virusnya juga sih sebenarnya. So, I guess harus diterima aja kali. Gitu. Oke, hari ini kita akan merewind Karim Sunharyo. Tapi mungkin gue mau ngasih bukan perspektif lah ya, sejauh yang gue tahu tentang lo. Gue tidak akan gue tidak mendengarkan lagu lo setiap hari. Tapi yang gue tahu tentang lo, you and your music quite distinctive for me. Dan mungkin banyak orang juga. Dan kayak gue penasaran bagaimana itu bisa membentuk lo. Mungkin kita tetap startnya dari masa kecil seperti biasa. I guess gue code switching gak apa-apa kan bahasa Inggris bahasa Indonesia. Maaf ya penonton. I grew up quite in a colorful musical family. Musical mungkin bukan semua anggota keluarga gue main instrumen ya, tapi kayak selera musiknya tuh semua eklektik lah bisa dibilang gitu. Jadi I remember 2 moments very distinctive. Itu yang pertama waktu masih kecil nonton School of Rock sama bokap. And then I remembered I wanted to be a musician so bad because of that. Because of School of Rock? Yeah, because of School of Rock. There was this one particular song yang dimainin di School of Rock. Terus it just like it stuck with me for a very long time. Dan bokap bilang itu lagunya Led Zeppelin, Immigrant Song yang it's a very classic rock song. Terus akhirnya hari Minggu dibawa ke pintu 1 Senayan yang dulunya tuh banyak banget pasar jualan CD bajakan. Terus dibeliin itu album pertama gue, which is Led Zeppelin. I think album 4 ya kalau nggak salah ya. Itu kelas berapa itu ya? Belum itu gue udah sekolah sih. Mungkin 1 SD 2 SD ya kali ya. I don't know. Led Zeppelin di usia di kelas 1 SD. I think so. Okay. I'm not so sure. Dan yang kedua tuh pertama kali bokap
punya iPod. iPod klasik kan zaman dulu kan yang masih ada roda itunya lah, screennya kecil kan iPodnya. Itu dan kakak gue itu ngisi lagu banyak banget dari teman-temannya dan juga dari by that time zaman itu kita ngedownload lagu secara ilegal tuh di LimeWire ya kalau nggak salah ya. Itu kan aplikasi yang bikin apa namanya PC lu isinya virus semua ya sebenarnya. But yeah, she downloaded a lot of like metal stuff. I remember death metal stuff, but also like hip hop juga. And kayaknya yang paling signifikan tuh pertama kali dengerin Pharrell Williams, Frontin namanya, yang sama Jay-Z. That was iconic. Itu pertama kali gue denger hip hop yang hip hop ya hitungannya sebenarnya gitu. Dan death metal, my sister really liked death metal back in the day. And you like it? I do. Did they? I do. Until today, I do like death metal. Okay. Iya. So yeah, very musical family dan kayak nggak mungkin bisa dibilang nggak konvensional juga kali ya lagu-lagunya ya gitu. Jadi ya dari situ bisa dibilang spirit itu dibawa lah selama kehidupan gue dengan apapun yang gue kerjakan juga kayak oke, secara konvensional bisa bikin sesuatu kayak gini. Yang nggak konvensional gimana gitu loh. That's mostly the approach that I try to take whenever I create something gitu. Berarti basically semua dari influence keluarga terdekat. Yeah, honestly, I Dan think gue so. jadi penasaran. That day, lo denger top 40 music nggak? Jujur gue baru dengerin top 40 tuh habis mungkin SMA ya baru ya. SD. Maksudnya kayak active listening ya. Oke. Ya maksudnya kan kalau pas SD dengerin radio kan pas OTW ke sekolah atau apa, tapi kayak nggak active listening juga gitu. Soalnya seingat gue tuh waktu masih kecil antara dengerin iPod atau kalau di mobil bokap tuh setelin CD-CD jadulnya selalu gitu loh. Kalau bokap gue dulu tuh kayak dengernya Chrisye, Ebit Ade. Kalau bokap lo berarti? Bokap gue tuh kayak Man at Work, Spandau Ballet, Art of Noise. It's really 80s, 80s stuff gitu sih sebenarnya. Kayak jujur jarang banget dengerin lagu Indonesia di rumah kita semua gitu loh. Dan jadinya nggak ada habit gitu sih sebenarnya dengerin lagu Indonesia ya, which I think is bad. Why? Because there's a lot of great stuff here, you know. Tapi jadi kayak kurang ada drive-nya untuk mengeksplor musik-musik sini dari kecil gitu loh. Karena keluarga lo surround dengan musik-musik seperti itu. Iya, itu sih. Oke. Itu quite interesting sih karena balik lagi kayak cukup jauh dari keluarga gue. Pasti kita mendengarkan lagu-lagu. Even kayak lo dengerin Justin Bieber nggak pas SMP? Gue penasaran. Dengerin. I mean tapi kayak I used to be so pretentious and I used to be quite snobby gitu I suppose. Dan kayak waktu Justin Bieber yang Baby keluar itu I was like Tapi nowadays I listen to it and I'm like it's really good. It's really good. It's good. Ludacris is fucking can I swear? No. It's okay. Ludacris is fucking crazy on that song, man. Oke. Tapi talking about snob kayak di era itu kan sesuatu yang kayak kita akan mendengarkan lagu yang kita anggap keren. Lo juga merasa itu nggak? Maksudnya kayak atau belum kali ya? Kayak di usia itu kita akan mendengarkan lagu yang kita anggap keren, tapi mungkin orang lain tidak menganggap itu keren. Tapi ya bodo amat. Itu keren buat gue. Iya, kayak mungkin gara-gara gue tuh pingin banget jadi kayak kakak gue gitu lah dulu. Soalnya dia keren banget sih. Kayak musiknya tuh nggak jelas semua gitu-gitu. Dan kayak apapun yang kakak gue dengerin, gue selalu coba dengerin juga dan pura-pura suka juga gitu loh sebenarnya. Sampai suatu hari kayak kakak gue marah gitu, lo ngapain sih dengerin lagu-lagu gue mulu, carilah lagu sendiri gitu. Terus I think that was a turning point because like ya mungkin emang bener ya gitu ya, gue harus cari selera gue sendiri gitu. Dan yang gue nyadar mungkin pada saat itu tuh gue suka banget yang lebih left field kali ya, lebih side stream tuh gara-gara
aneh aja selalu gitu loh, unik dan aneh, antara berisik banget atau gimana. Tapi along the way I guess like especially when you make music gitu ya, you start to appreciate how things can be so complex but also so simple gitu loh. Makanya kayak sekarang kalau dengerin kayak misalnya Sabrina Carpenter gitu loh, atau Chappell Roan ya sekarang ya, there's something to be appreciated about it gitu loh, because it's not easy to make a pop song juga sebenarnya, you know. Dan kayak sebagai musisi gue cuma mikir kadang-kadang kayak tuh kepikirannya gimana ya bikinnya gitu loh, you know. So yeah. Tapi gue jadi menyambung ke situ, lu pernah pengen buat yang seperti itu nggak? Lagu pop? Ya. I mean yeah, it's definitely a challenge sih. Gue pingin banget dan banyak yang harus gue pelajarin ya. Apalagi kayak misalkan di Indonesia tuh standar pop Indonesia sangat beda sama standar popnya luar negeri gitu loh. Chord progressionnya beda, dan kayak aransemennya tuh menurut gue juga agak berbeda sama luar negeri. Jadi there's a lot to learn, I suppose. Kalau bikin Indo pop, tapi kayak kalau pop yang ala-ala Barat, gue sempat juga pelajarin dikit sih, gitu-gitu. Kayak lucunya kayak lu malah jadi jauh dulu, baru ke pop gitu kan? Yes, actually, yes. Turning point paling parah tuh waktu itu di sekolah gue SMA. Terus gue nggak pernah dengerin EDM sama sekali kan. Dan waktu itu tuh satu SMA harus belajar flash mob gitu. Terus lagunya tuh ini Z Clarity. Iya. Z Clarity. Dan gue inget banget kayak otak gue kayak meledak gitu waktu denger kayak the song is so good, right? The song is so fucking good gitu. Cuman sorry, lu berarti sebelumnya nggak tahu lagu itu? Z Clarity. No. Okay. No. Dan kayak I think at that time juga jadinya kayak you know what, lo harus, you have to admit it Karim, you do not know much gitu loh, you know, you kind of know nothing. Dan I guess dari situ jadinya oke, kita explore yuk, apa itu EDM, apa itu pop music and whatnot gitu-gitu. Tapi di masa SMA juga lo pernah cerita lo belum bisa jadi diri sendiri, kalau nggak salah. Dalam konteks apa nih? Kayaknya high school deh. Kayak mungkin seleranya yang tadi berbeda. Dan nggak tahu sih, kalau gue calling ke belakang tuh kayak gue pernah merasakan hal yang sama, kayak gue nggak merasa nyaman di surrounding masa SMA itu. Tapi gue merasa pas di titik sekarang kayaknya gue terlalu sombong gitu. There's some truth to that, I suppose. I mean like kayak nobody feels like themselves juga gak sih di SMA juga menurut gue. And if they still feel like their high school selves, then they're not really living, I suppose. Kalau udah tua dan lu masih kayak wah SMA gue seru banget ya gitu, you're not really you're not living gitu loh, you know. Tapi at the same time, kalau gue bisa ketemu masa SMA Karim, I would tell him to take it easy juga sih sebenarnya, and just like be more open-minded aja about a lot of things gitu loh. Yang gue pelajarin banget tuh kayak mungkin zaman SMA, all these people, you know, all these bullies and whatnot, they're not against you, they're just kids, gitu loh, you know. Jadi kayak, dan hal itu kayaknya benar-benar memotivasikan gue untuk menjadi lebih berbeda daripada orang lain gitu loh. Mungkin dari situ kalau gue beda, I'm kind of better than you. Gitu loh, you know. Tapi lo jadi dibully karena beda itu? Yeah, there was a occasional bullying, I suppose, gitu. Cuman ya, as you grow up ya gitu, you kind of think that kayak it really doesn't matter gitu loh, you know. High school doesn't, everything. Kayak high school does not matter at all gitu loh, you know. Pilih IPA, ya nggak ada, penting sih itu sih. IPA IPS tuh penting sih. Cuman kayak lo IPS sih Pak? IPS. Nggak kelihatan deh, oke. Kelihatan gak sih? Kelihatan sih. Oke. Ya gitu. I feel like kayak all of that need to be better than everyone else. The older I get, agak menghilang aja sih sebenarnya, gitu loh. Dan gue rasa berubah dari kayak superiority complex jadi kayak competitive thing, which I think is more healthy, I guess ya. Kayak gue ngelihat
seseorang kayak bisa bikin lagu kayak gini, gue yang kayak Terpacu. I can do that gitu loh, you know. Ada drive-nya gitu lah jadinya. So yeah, akhir-akhir ini kayak gitu sih, lebih ke situ. Tapi di high school itu lu belajar gak? Jujur gue enggak. Jujur. Gue benci akuntansi. Let's see. I hate accounting. I I mean like I hate everything anjir pas SMA. Kalau gue ya? I like English. Okay. English was nice. Matematika gue lumayan suka. Iya. Tapi lu masuk akuntansi? Akuntansi gak suka banget gue. Gue sampai sekarang aja juga masih belepotan banget, gila. Duh. Gue paling suka sosiologi. Oh, gue suka sosiologi. Sosiologi is really fun. Ya. Gurunya soalnya juga halu sih. Iya. Gue suka sih. Bukan halu ya, tapi lucu aja gurunya. Dan di kelas sosiologi gue bisa kayak debating gitu. That's great. Yeah, That's great. I don't like debating. You don't like debating? I don't like it. I mean, kayak capek gak sih? Capek aja gitu. Capek aja. I've come to the point where kind of like debating is yang kalau penting banget baru didebat deh gitu loh, gitu. I feel like everybody has the right to enjoy whatever they want to enjoy ya, I suppose gitu loh. Oke. Gitu. Tapi kembali ke SMA, di saat lo tidak bisa jadi diri sendiri mungkin pada saat itu, apakah musik ngebuat lo kayak oke, gue better bikin musik aja untuk gue bisa mengeluarkan diri lo? Wah, Itu pas SMA gak sih? Pas SMA itu gue belum terlalu mikirin musik dalam dimensi itu ya. I started to DJ back in high school. Gitu, dan kayaknya tuh bukan kayaknya, emang pas pertama kali belajar music production itu tuh untuk kayak gue bikin apa yang gue bisa pakai untuk nge-DJ kali ya, gitu loh. I think it would be cool and whatnot gitu. Dan lama-kelamaan dari situ baru kali ya kuliah gue mikir musik tuh bisa jadi ekstensi diri sendiri banget sih secara emosional gitu. Let me try to do that gitu. Tapi pas SMA just making anything aja sih sebenarnya. Berarti itu awalnya Yosugi? Apa? Awalnya Yosugi atau? Yes, itu awalnya Yosugi. Tadi mau namanya Sugi. Terus my best friend Bagong namanya. Dia ngomong ini Jawa banget dari namanya. Jadi lu tambahin Yo. Iya gitu. Biar Jepang. I guess so. Dan ternyata tuh kayak emang setelah bisa ditranslate ternyata. Yosugi artinya? Really nice. Oh. Yosugoi harusnya kan gitu. Tapi lu baru tahu setelah lama atau lu? Maybe like a year, 2 years after that gitu. Really nice. It's really nice. Yosugi. Oke. Tapi di situ gue nggak tahu sih, pas gue baca itu ketika lo bikin Yosugi, apa ketika lo sebelumnya bukan diterima ya, secara society itu kayak ya udah lo lepas aja, terus pas lo bikin Yosugi, kalau berdasarkan riset teman-teman saya yang juga mengidolakan Anda, thank you, katanya di era itu tuh kayak Yosugi, DJ, terus kayak keren dan segala macam. Lo merasa kayak gue merasa diterima di environment DJ atau music gitu? That's a good question. I think it's meleduknya tuh gara-gara Kuldesak ya. Itu kan my collective with like a lot of friends lah, I suppose. Dan kayaknya tuh kita juga kolektif pertama yang seumuran kita yang bikin acara-acara gitu loh. Sebelum itu paling senior-senior semua lah yang bikin-bikin acara bersama kolektifnya mereka masing-masing. Tapi yeah, it was a crazy experience actually. Our first show was in H Gourmet di Gunawarman. Okay. Iconic place. Dan rame banget. Itu kita kaget banget sih. Itu pertama. Rame banget. And we did not expect that at all. Dan I think it just turned into this like snowball effect gitu loh. Totonya dimana kayak ini zaman-zaman dimana word of mouth tuh kuat banget ya sebenarnya. I feel like itu belum ada kayak Instagram story. Udah, gitu. tapi Ya? kayak nggak se-saturated sekarang gitu loh. Kayak lu ngelihat di story temen lu flyer semua segala hal gitu-gitu. Okay. Belum rame itu gitu. Dan word of mouth tuh kencang banget zaman itu. I think word spread out like crazy. And our second big show was in Park 19.
we work sebenarnya tuh etosnya Kuldesak tuh pingin banget very DIY, very punk gitu loh, you know. Jadi zaman itu tuh kita gue dan teman-teman tuh bener-bener kayak ngirim flyer ke setiap orang pada zaman itu, bener-bener WhatsApp kontak kita semuanya dikirim, di Instagram semuanya dikirim satu-satu gitu-gitu. Dan I think that kind of spread, jadinya kayak mau datang lalalala gitu. And our second show was like even bigger, I suppose gitu. And I guess at that point jadinya tuh ngerasa wow, we made something together gitu. Mungkin pada saat itu juga belum ada realisasi kalau kayak people were looking for me, Yosugi gitu loh. Because we're a collective gitu loh. Ya gue kan selalu mikir kayak these people are coming for Kuldesak gitu. Tapi I guess along the line sampai sekarang aja tuh orang I still meet people and they're like kapan Yosugi balik lagi? Kapan Yosugi? And it's been like what? Itu tahun berapa ya? 2017. Berarti it's like 7 years ago, man. Gitu loh. And they're still looking for Yosugi gitu. Jadi kapan? I don't know. Okay. Tapi I did feel accepted, but because we were kind of a group of friends gitu loh. Dan they want to see us play gitu loh, you know. They want to see us play these music that not a lot of people are playing here gitu loh. So there was this kind of acceptance juga sebenarnya, and I'm very grateful for it juga sebenarnya. Kenapa se-hype itu? Menurut lo? I've been thinking about it. Oke, tapi soalnya gue lumayan dapet thoughts yang menarik kemarin. Jadi kayak orang kan kadang berpikir bahwa oke, ini keren, tapi tanpa berpikir kenapa itu jadi keren. Maksudnya kayak konsep of keren maksudnya kayak ya udah keren, Kuldesak keren, tapi kan sebetulnya ada sesuatu yang dilalui sampai itu jadi keren. I think it's I've been thinking about this juga sih for a long time, dan kayaknya tuh satu scarcity. Pertama, very rare you see a bunch of like 20-year-olds at that time nge-DJ gitu loh. You know, banyak itu nge-DJ itu EDM, seingat gue zaman itu ya. Di usia itu maksudnya? Iya, my friend beberapa tuh started out nge-DJ main EDM gitu loh at these big clubs gitu, and we supplied something that wasn't there. Alternatif. Yes, gitu loh. Lagu-lagunya tuh lebih side stream. Trap was not big at that time gitu loh, and we really played a lot of trap music back in the day. Itu satu, scarcity. Kedua, I feel like ada estetiknya gitu loh kita ya. It's very punky. It's very like don't give a fuck attitude gitu loh, you know. Tapi kita bungkusnya tuh lumayan rapi lah, bisa dibilang pada zaman itu secara visual dan segala hal. Ketiga, I feel like there's this thing called culture capital where you buy capital, cultural capital ya. Kayak you buy into these things within pop culture or anything else gitu. Kayak misalkan paling simpel zaman sekarang kayak kalau lu disuruh beli iPhone atau beli Samsung, lu beli iPhone gitu loh. Because you know culturally it's kind of cooler gitu loh, you know. That's your culture capital gitu. Dan berdasarkan 2 show pertama kita tuh ngantrinya tuh hancur banget, dan sampai harus ditutup, banyak yang nggak bisa masuk gitu-gitu. Dan gua rasa sejak itu ada kayak legenda atau mitos atau apa bisa dibilang ya, kayak kalau lu bisa masuk acara Kuldesak, you're cool gitu, I guess ya. I don't know. Ini teori doang semua lah. Tapi itu mungkin culture capitalnya dari situ. Gue kemarin datang loh Kuldesak gitu. Dan menurut gue it became that big because of that gitu. Dan pada zaman itu kita rajin di sosmed sih, lumayan rajin banget. Kita rajin banget touring juga. Touring. Keluar kota gitu-gitu, main di mana-mana. Anak-anak juga selain acara Kuldesak, ada yang main di misalkan Queen's Head, ada yang main di Park 19, di H Gourmet, di Hachi, di mana semua kemana-mana gitu loh. Lo ngerasa keren gak dulu? Hell yeah man.
I've never paid for a drink in my life, man. Zaman-zaman itu. Oke. Holy crap, itu gila sih. Gue baru nyadar setelah kayak udah nggak DJ lagi, terus datang Ke acara. terus Dan langsung ke bar langsung beli kan. Terus gue yang kayak anjir, dulu nggak pernah beli loh. Because we were DJing a lot. We were really DJing a lot. Dan kayak kalau kita nggak nge-DJ, kita datang ke acara yang temennya nge-DJ gitu loh. Jadi kayak we really never paid for anything, which is fucking crazy sih. And I did felt cool, you know. You do feel cool gitu by the end of the day. I'm happy about that. Ini kapan ada lagi? Kapan ada lagi? Apa? Kapan ada lagi? Kuldesak. Sekarang ya, setahun sekali sih selalu kita. Soalnya kita kerasa juga kayak, aduh lagu-lagu kita juga kalau dimainin sering-sering basi juga sih. And we think of like Kuldesak as kind of like a reunion thing aja udah. You do it once a year, it's fun. Karena usia? Maybe yeah. I feel like there's something to do with age, but also because like kayak gue rasa Kuldesak itu kayak kuda yang udah mati gitu loh di depan lo. Kayak nggak ada gunanya lo coba bangunin lagi gitu loh sebenernya. Terus ngapain 1 tahun sekali dibangunin? Soalnya seru, bray. Sorry. Seru. Cause it's fun, I guess. Everybody, we really like. I mean, as humans, we do really love nostalgia, right? Gitu loh. Iya. And being sentimental and whatnot. Jadi this is what we want to do to kind of make ourselves happy with that nostalgia aja sih. By the way, tapi soal nostalgia, lo pernah nggak kayak kok Kuldesak udah nggak kayak dulu lagi? Itu mah udah jelas. Things move on aja sih sebenarnya. I feel kayak everybody has their own priorities, I suppose. Pas kuliah kan lu tinggal belajar ya. Sisanya up to you what you want to do Masih gitu loh. dibayarin. Exactly gitu. Dan kayak I think after graduating, everybody was like, oh, you know, we have other priorities, which is a beautiful thing juga, you know. Kayak I feel like anything good doesn't have to last forever, you know, gitu loh. Yeah. Jadi kayak we had our moment, we had our legacy, and we move on gitu loh, and we make other things gitu. Makanya ada bab juga. Itu karena itu juga nggak, maksudnya kayak apa karena lo rasa udah bukan capek ya, maksudnya gue nggak tahu sih apakah DJ menurut lo pada saat itu membosankan makanya lo harus membawa moniker baru dengan bab. I've always wanted to perform musically, not just in a DJ environment gitu sih. Sampai sekarang juga kalau nge-DJ itu juga kadang-kadang pahit, kadang-kadang manis gitu loh, you know. Di audience? Diri sendiri sih mungkin ya, lebih ya. In practice kayak di depan DJ deck gitu, kadang-kadang tuh kayak oh I'm having fun, kadang-kadang kayak capek juga ya gitu. Dan balik lagi kan pada zaman itu gue bikin lagu untuk di DJ-in. Akhirnya gue nyoba bikin lagu untuk diri sendiri gitu loh. Dan zaman itu akhirnya bikin nama rap sendiri aja sih ya, namanya Bab gitu. I guess it was just funny at first, I suppose. Kenapa rap? Because I love hip hop aja sih sebenarnya. Dan gue bikin lagu juga awal-awalnya tuh kayak boom bap beats juga gitu loh, old school beats. I made trap and whatnot, things that are synonymous with hip hop nowadays juga gitu loh. Jadi itu sebuah extension aja untuk kreativitas gue aja gitu. Jadi akhirnya bikin namanya Bab, soalnya kalau lagi bikin beat kepikirannya ini siapa yang nge-rap ya gitu. Akhirnya gue mikir ya udah gue aja lah gitu. Dan awalnya just fun songs about nothing, you know, kayak nothing. Kayak just general pretentious hip hop stuff, I guess. Gitu. Oke. Tapi lo juga pernah cerita kayak pas lo coba rap pertama kali sama Ariel Naka, ya. Terus kayak it quite liberating. Yeah, it was. Kayak, It was. How was the scene? It was really, really chill actually. Kita lagi di rumahnya Nayaka, lagi making beats and just hanging out, eating gitu. Dan I had this beat, terus gue ngomong aja ke Nayaka, gue boleh rekaman gak gitu. Soalnya dia ada kayak like a recording booth right next to his computer juga kan. And
I just wrote the saddest thing that I could at that time gitu. It was just a lot. It was about friends and about loneliness and whatnot gitu. And it felt good. It felt really good to write gitu. Dan dari situ, ya udah gue coba lanjutin aja sih sebenarnya. Simple as that gitu. Dan Liberating. it is liberating in a way because you're talking to yourself, but you can hear it, you know. You're talking to yourself. Yeah, gitu. When you record, you know. It's like kayak it feels funny aja gitu listening to it again. Dan sekarang tuh di sini nggak keluar di sini gitu loh, keluarnya di headphone gitu. Dan menurut gue itu lumayan membebaskan banget sih untuk bisa berekspresi kayak gitu ya. Tahu-taunya tuh udah ada di medium lain aja gitu loh suara lo dan emosi lo dan segala hal gitu. Iya. Udah nggak di mulut lo lagi. I think that's very interesting aja sih. Udah gitu. nggak di mulut lo lagi. Iya udah nggak di mulut lo lagi Jet gitu. Oke. Dan album pertama? Jadi tuh album pertama tuh kronologi gini ya sebenarnya. Kayak ini berhubungan dengan kenapa tidak di Spotify? Not really. Okay. Jadi album pertama tuh sebagai Yosugi. Iya. Dan itu tuh niatnya gue sebagai produser terus banyak featuringnya gitu. Pinginnya per lagu tuh ada featurenya selalu gitu. Salah satunya kebetulan namanya Messages yang diisi sama gue sendiri juga sebagai bab gitu. Oke. That shit blew up. Dan tau-tau everybody's talking about bab and Messages gitu. Dan tanpa tahu itu adalah Yosugi. Bener gak gue? Itu gue gak tahu. I don't know about that. Tapi akhirnya ya udah jadi banyak manggung segala hal, mainin Messages and whatnot gitu. Masalahnya Messages itu tuh tentang kayak zaman itu tuh gue pakai Telkomsel terus repot banget ngisi kuota pakai Telkomsel. Jadi I made a song about that gitu. You made a song about Telkomsel basically. Yeah, I wrote it in like 15 minutes gitu lah. Kayak dan pada akhirnya tuh sempat habis manggung, gue bertanya sama diri sendiri gitu loh. Lu pingin dikenal sebagai orang yang nulis lagu tentang Telkomsel gitu loh. About Messages, about nothing gitu loh, you know. Okay. You have so much more to say gitu loh. Dan dari situ baru bikin EP pertama bab yang lumayan serius namanya Belladonna. Okay. Dan baru abis itu debut album bab namanya Mongshoot gitu. Yeah, so that was the journey basically. Oke. Tapi kayaknya yang soal bukan Anonymous lah ya. Kayaknya emang gue nggak tahu sih dari yang gue tangkap kayaknya banyak orang-orang yang tidak tahu bahwa bab itu adalah Yosugi in the first place. Yeah. Oke. Jadi kita mungkin ngomongin Mongshoot. Di salah satu interview lo pernah bilang bahwa album itu adalah album yang menyelamatkan hidup lo. Yeah, in a way, in a funny way, I suppose. A lot of things was happening at that time. Dan kayak that album, soalnya Belladonna tuh nggak sukses sama sekali. Pas gue rilis Belladonna, gue nggak dapet panggungan setahun atau 2 tahun gitu. Setahun nggak dapet. But do you like it? I do like it. I still do like it. Dan akhirnya gue coba bikin album lagi yang lebih aneh gitu intinya. Kayak I'm doubling down on it gitu. Dan I think it's just people were surprised about it. I just sebenarnya I guess it was a breath of fresh air at that time gitu loh, you know. Hip hop yang lumayan aneh gitu loh jalurnya, soundnya juga aneh, aransemen lagunya juga aneh. Mungkin apalagi keluarnya tuh dari orang seumuran gue pada saat itu. I was like 2018 sorry ya. Sama gue juga agak 21, 22 somewhere there. Yeah. Dan it just really took off actually, that album, which surprises me. And yeah, I'm blessed, I guess. It's one of life's great mysteries aja gak sih, when you make something so weird but it ends up being kind of successful in a way gitu loh, you know. Kenapa itu menyelamatkan hidup lo? I think it saved my music career more than my life, I suppose. Tapi mungkin kalau how it saved my life ya, semua hal yang gue omongin di album itu hilang dari otak gue. Abis itu kayak all the stress, all the anxiety and everything, which was very interesting because I was drinking a lot at that time.
an unhealthy amount of alcohol juga sebenarnya sih. Dan it saved me from being an alcoholic juga sih sebenarnya. Because semua masalah yang gue omongin nih di album bener-bener tau-taunya kayak abis albumnya rilis hilang men, lega banget gitu. Iya. Literally? Iya. Which is weird. Iya. It's very weird gitu. So I guess that's how it saved my life gitu. Oke. Kenapa nggak ada di Spotify? Sample. Oke. There's just full of samples. Hampir semuanya tuh sample semua itu. Dan kayak nggak di clear sampelnya. Dan sampel-sampelnya itu juga banyak yang dari kayak musisi terkenal gitu loh. Jadi kayak nggak mungkin gue clear. Iya. Akhirnya kan sempet ada di Spotify, sempet kayak setahun gitu atau berapa lama. Dan akhirnya gue kayak parno sendiri gitu. Gue take down aja deh udah. Gue masukin Bandcamp aja. Dan YouTube. Dan YouTube ada, iya gitu. Oke. Tapi tadi yang ngomongin soal ketika lo buat sesuatu karya dan tiba-tiba apa yang ada di diri lo menghilang tuh menurut gue kayak magic gitu sih, kayak kok bisa ya? Magic sih. It only worked once, honestly. Yeah. Dan album setelahnya no. Nggak ada. Nothing worked. Menurut lo kenapa? Kayak lo pernah mencari tahu nggak? Kayaknya pencerahannya pada saat itu tuh kayak oke, udah nggak gue pegang sendiri lagi gitu loh masalahnya. Udah gue share gitu loh ke dunia sebenarnya. Dipegang sama orang yang mendengarkan. Iya gitu loh. Jadi kayak I'm sharing all of this gitu loh. It doesn't feel so heavy right here anymore gitu. Soalnya kan most of the time masalahnya tuh gue simpen di diri sendiri mulu kan gitu. Dan kayak pas dirilis akhirnya wow, jantung gue kok lega banget ya totalnya. Dan setelah dipikir-pikir mungkin gara-gara akhirnya gue ngomong ya gitu loh mengenai masalah gue ya, makanya rasanya lega banget gitu. So ya, tapi that's the only time. Setelah itu nggak pernah lagi sih, gitu. Mungkin karena itu album pertama juga atau gue juga nggak. Maybe ya, I don't know. Tapi kayak pada akhirnya gue nyadar speaking about it aja tuh it doesn't work all the time, you know. You have to work on it juga, gitu loh. Jadi kayak. Tapi gue penasaran. Apa pas di album kedua lo kayak coba lagi ya, siapa tahu gak ada. No, not the case about that. Kalau album kedua tuh Momo, it was waktu itu kan lagi PPKB ya kalau nggak salah ya. Everybody was at home. Dan gue rasa I wanted to make a fun album gitu. Gue mau bikin album yang nggak berat, enak didengerin di rumah. Lu bisa nari, lu bisa gimana pun dengerin aja gitu. Tapi kan itu saat yang berat ya kan? PPKB dan pandemi, itu kan sesuatu yang berat ya? Berat men, berat banget. And makanya gue pengen bikin sesuatu yang light gitu loh, I guess. Soalnya tahun 2020 tuh gue udah bikin album yang lumayan berat banget juga kan, atas nama Bapak, Miasma Taunasu. That was a heavy album, and like, I just felt like I wanted to make something fun aja sih. Tapi kenapa lo memilih untuk lagu-lagu itu? Lagu-lagu yang menjadi sampelnya adalah Wacius, The Sigit, Malik ya? Malik ada. Cause it's fun, right? You know, it's just fun to, especially kayak in hip hop gitu loh. Misalnya lu dengerin lagu yang pakai sample, terus lu tahu samplenya gitu. It's a great feeling, man. It feels nice. Kayak oh anjir ini samplenya ini ya gitu. And I kind of wanted that feeling juga when I was making this album. Dimana kayak sample-sample itu lagu-lagu Indo yang most people know juga gitu. Untuk I guess gue berharap bisa menambah dimensi gitu loh. Menambahkan dimensi dari lagu-lagu ini yang gue sample. Dan bisa menjadi sesuatu yang beda juga gitu loh. Konteksnya bisa dirubah juga lagunya gara-gara gue sample. Dan gue tambahin narasi gue sendiri juga gitu. Which is fun. Itu kan sesuatu yang baru ya buat gue. Kayak secara proses tuh funnya tuh seperti apa, Rim? Maksudnya kayak ketika lo memilih lagu, terus kayak lo menjadikan itu sebuah lagu yang baru, kayak seberapa interesting itu lo menjadikan itu sebuah lagu? I mean, it really depends ya. Kayak mungkin orang yang nggak bikin lagu ngeliatnya bosenin banget ya, gue depan laptop doang gitu loh seharian. Tapi I guess it's kind of like
it's kind of like cooking, I guess. Gitu. Maybe, okay, let's say you like spaghetti gitu loh. Spaghetti itu mungkin White Shoes and the Couples Company gitu. In this case, their song. Kisah di Selatan Jakarta gitu. Tapi lu pingin coba, oh kalau spagettinya pedes gimana ya? Atau kalau spagettinya ada rasa manisnya dikit gimana ya? So you look at what the spaghetti is, what is the sample gitu loh. What kind of ingredients can you add to it gitu. Do you want to chop it up? Do you want to keep it as it is? Kayak there's a lot of ways to look at it sebenarnya aja menurut gue. Tapi basically making music is like cooking gitu loh. Lu ngeliat resep yang lu suka, lu mau bikin resep baru juga bisa dari resep tersebut. Lu tambahin ingredients sendiri, you add your own twist, your own signature, and what's left is like this dish that is quite unique aja because you made it gitu loh. You are innovating on someone's old ideas and creating new context and creating new ideas juga gitu loh. Ya gue juga berharap mungkin lagu-lagu gue bisa disampel juga nanti ke depannya gitu loh. It breathes new life into it, you know. That's what makes it fun in spirit gitu loh. Dimana kayak lo bisa merubah makna lagu aja sih yang udah ada gitu. Contohnya lagu terakhir di Momo itu kan Small Love. Itu tuh interpolasi dari Malik. Yang apakah kau rasakan itu kan. And it's a very funky song. It's a very sensual song gitu loh, you know. It's about kayak ada orang yang gue suka di sana. Sini dong gitu. Kan rasanya kan kayak gitu ya lagunya kalau dengerin lagu itu. Gue kepikiran gimana gue bisa bikin lagu ini dari sensual jadi kayak melankolis banget gitu loh. Daripada lu ngelihat orang di suatu klub dan lu pingin dia nyamperin lu, ada nggak ya? Gimana caranya gue bisa bikin ini ngerasa kayak, oh ini orang yang udah nggak ada di hidup gue nih, gue pengen lu balik lagi. Atau mungkin kayak it's a love that you've never have experienced before and you yearn for it gitu loh. It's that recontextualization that makes things fun gitu. In a complicated way, I suppose gitu, you know. Dan sebenarnya lo coba. Iya, gitu loh. Semuanya terjadi di sini gitu loh. Tapi kalau udah lihat dari luar cuma gitu doang. Gitu. Di masa itu berarti lo udah main G? Itu 2020 udah. 2021. Pada saat proses itu apa ya, gimana ya? Kan kalian sama-sama musisi. Dia melihat lo seperti itu gitu. Kayak pertanyaannya kayak dia pada saat itu nangkep gak sih apa yang ingin lo buat? I think so in a way. Soalnya gue kan bacot juga ya ke dia ya. Gue ceritain semua gitu. Tapi Angie's like a real rocker, right? Like she doesn't make songs with laptops gitu. Sendiri, she writes with a guitar always and whatnot. Mungkin beda ya. Jadi dia ngeliat gue yang kayak maksud gue itu. Gitu. Tapi I think I'm very blessed that she was like trying to understand everything juga gitu loh, you know. Dan kayak she was very supportive of me. And setiap kali ada lagu yang baru gue buat langsung gue lempar ke dia segala hal gitu-gitu. So yeah, sampai sekarang dia suka banget Rothko yang di album itu. She sings it all the time, which I'm very blessed about gitu. That's her favorite song. Favorite Bob song. Yeah. Until now. Yeah, favorite Bob song. Di album itu juga tadi lo juga sempat cerita itu mendapatkan AMI Awards. Lo expect nggak, dan kayak mungkin lo bisa ceritakan lagi hari itu ketika lo menerima AMI Awards untuk sebuah album Momo's Mysteries kan? I was feeling good because You win. belum. I just got this coat dari my sister's closet. It was a woman's coat, but it was like gigantic dan warnanya kayak oranye merah gitu. Terus pas gue pakai, anjir, this looks pretty good, man, gitu. And I put on a beanie, I put on some classy stuff gitu. Dan abis itu ketemu Angie, dia juga di styling juga kan, segala hal. Akhirnya kita berangkat sambil ngobrol-ngobrol aja. Terus pas lagi parkir, pas keluar dari parkiran,
dapat notif banyak banget di WhatsApp. Semuanya ngomong selamat ya Rim, lalalala. Ternyata udah menang dan gue nggak tahu sama sekali gitu loh. So me and Angie was like, whoa, that's crazy gitu. And then ya udah akhirnya kita jalan ke gedungnya. Ada teman-teman di depan, they all congratulated me and whatnot. It was great. Terus sempat duduk-duduk bentar di acaranya. It was really fun. Kalau nggak salah Smash main deh. Oke. Which was great. It was super great. I love Smash. Awkward. Maksudnya di situasi apa ya? Awards. Iya, karena emang selalu ada performance gitu ya biasanya kalau di award ya. Kayaknya itu emang kayak emang niatnya kayak award performance dari kalau nggak salah ya dari Smash ya. My memory might be fucked atau apa. Tapi I remember kayak wow, Smash man, seru banget gitu. Terus habis itu dipanggil gara-gara pialanya udah siap. So I took the trophy, had a good look at it, and I was like, wow, ini berat deh pialanya. Literally. It's a real trophy, man. It's heavy as shit gitu loh. And that was crazy. Menurut gue itu crazy sih. Kayak pialanya berat deh. Sometimes when you get something, you kind of observe the thing that you get gitu loh. In disbelief aja sih kayak lu, anjir gue menang ya, aneh banget rasanya. And then kita keluar dari gedung, terus Angie nanya mau kemana gitu. Terus I just thought of one thing, we should have a drink aja with friends gitu. And I think that was a perfect closer to the night because like by the end of the day, it's great to celebrate with your loved ones sih. I think that's most important gitu loh. You celebrate your successes with your loved ones. Iya. Yeah. Terus ya udah nyampe kemarin waktu itu tuh ke Slits di itulah di situ. Terus Angie kakinya sakit soalnya pakai high heels sama lo kan. Akhirnya kita tukeran sepatu. Terus selama minum bir ya udah gue pakai high heels. Angie pakai pantofel gue. And we just had a good night. Yeah. I think that award show was really nice. It's funny. It's really funny. I mean, I didn't expect to win anything out of that album juga. But here we are, right? Ya. Tapi setelah itu apa ya? Lo merasa ada sesuatu yang harus lo bukan tanggung jawab ya? Ketika itu menjadi sebuah album terbaik hip hop, itu kayak jadi berat gak besok paginya lo bangun atau kayak it's blessing? It's a blessing, I guess. Nggak ada beratnya sih. Yang bikin gue kaget banget, one of my friends was like, Rem, you did it gitu loh. Lo membuktikan kita tuh bisa lo menang ini gitu. Which I guess in retrospect I never thought about juga gitu loh, you know. What I'm very grateful for is giving hope to my friends. Itu sih yang paling gue syukurin gitu loh. Because tadinya tuh gue sempet mikirin Ami, terus gue yang kayak ya udah menang kalah whatever, you know, gimana. Tapi setelah menang dan teman-teman gue yang kayak, woi kita bisa menang loh ternyata, kita loh Rim gitu. I think that puts things into perspective aja jadinya. Dan dari situ I don't take my work for granted aja mungkin ya. Jadi kayak kalau berkarya tuh dipikir-pikirin banget lah jadinya gitu loh. Mungkin dari situ. Makanya. Lebih serius lagi ya deh. Tadinya kan udah serius, tapi lebih serius lagi I guess. But yeah. Ya, makanya album 3 itu membutuhkan waktu 3 tahun untuk dan gue gak tahu ini bener apa enggak. Yang gue baca lo katanya sebetulnya sampai itu jadi 12 lagu lo harus memilih dari 90 sampai 100-an lagu. Yeah. It's a lot of songs. Nah, ini menurut gue gimana? Awalnya apa? Lo menentukan 12 lagu itu dulu dan menciptakan gagasan dari itu, atau sebaliknya lo menciptakan gagasan dan lo memilih lagu yang tepat untuk gagasan yang lo buat? Jadi yang paling gue pentingin tuh atau bikin album ini narasi sebenarnya. Atas sampai bawah it has to make sense. Secara instrumentasi, secara lirik, dari atas ke bawah it has to feel like a good story gitu. That's what I wanted. Jadi sebenarnya 2 tahun pertama tuh itu benar-benar bikin lagu doang, terus ngefilter lagu 100 ribu. Iya. Tapi kayaknya orang mikir tuh 100 tuh kayak 100 lagu yang udah jadi gitu ya. Enggak. Kayak mungkin setengah itu atau kayak malah
ya setengah itu tuh mungkin demo doang gitu loh. Yang baru cuma ada drumnya atau baru ada ide melodi doang gitu loh. Kayaknya kalau lagu komplit 100 gue udah bisa nangis sih sebenarnya. Tapi ya dari 100 itu ditipisin lagi gitu. Dan kurasi albumnya itu harus setahun. Lama banget itu kurasi albumnya. Kayak bener-bener lagu pertama apa, lagu kedua apa, urutannya kayak gimana, ada transisi nggak lagunya, gitu-gitu. I think that's harder than making songs soalnya. It's kind of like kayak kurator seni kali ya gitu ya mikirnya ya. Pasti kan ada apa namanya ya? Ada pikiran kayak lukisan pertama yang kita pasang yang mana ya? Dan selanjutnya tuh apa? Secara narasi masuk akal nggak gitu loh? Ini mau narasinya kronologis atau mau apa temanya gitu-gitu loh, banyak kan sebenarnya gitu. Jadi selama setahun itu tuh bener-bener cuma dengerin lagu-lagu dari album itu berturut-turut setiap hari gitu-gitu. Oh ini lebih masuk ke sini, lebih masuk ke sini. Ini kayak lagu terakhir deh, lalalala gitu-gitu. Dan juga kayak dengerin album-album yang gue suka. Oh ini tracklistnya kenapa enak ya? Ada perubahan dinamika nggak setelah beberapa lagu gitu-gitu. Ini moodnya tuh ada yang jomplang. Dan kalau ada yang jomplang masuk akal nggak jomplangnya? Kenapa? Jadi kayak variabelnya tuh banyak banget emang. Makanya setahun ngerjainnya untuk kurasiin doang. Jadi kalau balik lagi ke narasi, itu narasi tentang It's about me, I guess. It's a very personal album sih sebenarnya. Kayak it talks about a lot of things. I like my albums kinda kayak kolase gitu ya sebenarnya, daripada kayak lukisan ngeliatnya. It's just little cut-ups of images and whatnot ditempel bareng-bareng gitu lah. That's how I imagine my album most of the time gitu. Dan narasinya tuh it's kayak memories and events in my life dari dulu sampai sekarang gitu. Gue ngeliatnya kayak gitu sih. Dan gimana caranya gue memperbaiki diri sendiri dan heal dari semua itu gitu. That's essentially what the album is about sih. Oke. Tapi tadi lumayan menarik apa yang lo sampaikan soal sebetulnya apa yang kita pilih adalah sesuatu yang tidak kita pilih juga. Ngerti gak sih? Ngerti gak? Maksud gue? No. No. Maksud gue gini. Elaborate. Oke. Jadi apa yang ada di 12 album lagu itu adalah juga tentang apa yang tidak kita pilih, apa yang tidak. Jadi maksud gue gini. Dengerin dulu. Iya, gue lagi dengerin. Maksud gue itu sesuatu yang secara sadar kita tidak menjadikan itu sesuatu yang menjadi narasi. Gue gimana? Jadi gini, kita adalah apa yang tidak kita pilih. Kita adalah apa yang kita pilih dan tidak kita pilih. Ngerti gak? I think so. Yeah. Maksudnya kayak we are the decisions that we make aja kan sebenarnya kan. That's true. Thank you for saying that. Pusing dikit tadi. Tapi ya menurut gue apa yang gue pengen tampilin di album ini tuh sebenarnya it's just really deep things that I have been dealing with all my life juga gitu loh. Dan mungkin bedanya sama zaman-zaman Mongsut atau apa, gue tidak mau bertergantungan dengan karya gue untuk gue bisa ngerasa baik-baik aja gitu. Jadi I went to a psychologist, I went to a psychiatrist and whatnot gitu. Dan gue rasa juga kayak okay, album ini keluar, I'm gonna try to be more okay. I'm gonna try and fix myself gitu. Okay. Jadi not because of this album. No, because of me gitu loh, you know. Soalnya when I made this album, I was in a very bad place. I'm always in a bad place kayaknya kalau lagi bikin album. Album kedua enggak? Album kedua enggak. Oke. Dan itu juga secara visual ada gambar lo sendiri yang sebetulnya asalnya itu gambar lo dan kakak lo. Itu gambar kakak gue. Oh sorry, itu gambar kakak lo. Yang ada kakak lo juga kan? Apa? Bukan ya? Ada lagu tentang kakak gue di album itu. Yeah, it's a really old drawing. Dan I've always admired it a lot because kakak gue tuh ilustrator. Dan pasti cara lo gambar sekarang udah beda banget lah sama cara lo gambar masa kecil. Tapi there was this kind of like innocence aja sih, di mana dia gambar kita tuh
simple banget aja gitu. And it's that type of drawing that I look at a lot as I grow older gitu, I guess. Jadi gue pengen itu menjadi mantra atau kayak emblem album ketiga kali ya gitu. Portrait gue masih kecil digambar oleh seseorang yang gue sayang juga gitu loh. It's a funny thing because like when you look at the album cover, it's like kind of like funny, I guess. Soalnya gambar anak kecil, tapi you listen to the songs and they're quite heavy gitu loh. And it brings new context into the drawing gitu loh. Oke. Kayak itu yang gue ngerasain sih. Tapi mungkin gue bias juga ya, soalnya kan kakak gue yang buat juga gitu. Tapi I hope people get the same feeling gitu. Oke, ngomongin soal the same feeling, kalau tadi pas gue di jalan kesini dengerin sih kayak gimana ya? I feel lonely lagi. Yeah, that's true. Tapi padahal berisik gitu, tapi kayak I feel lonely. What makes it feel lonely emang? Kenapa? Apa yang bikin itu feel lonely? Kayak gue nggak bisa jelasin, tapi gue tahu rasanya ketika mendengarkan itu, saking berisiknya, saking kayak gitu. I mean, the album deals with some loneliness juga sih most of the time. Tapi bukan loneliness in this kind of like conventional way, I guess. Ada tentang toxic relationships and how it can make you feel helpless and lonely juga. There's a song about my eating disorder and how I eat alone most of the time juga. Do you like eating alone? Ya gak apa-apa sih gue. Tapi mungkin udah gak, I'm not hiding anymore gitu loh. Dulu gue makan sendiri tuh untuk ngumpet gitu loh. Ngerti kan? Kalau sekarang tapi mungkin ya gue lapar gitu. Which is better. I have a better relationship with food nowadays juga sih sebenarnya. Tapi ya, the album has its lonely parts lah juga, bener. You're right gitu. Oke. Tapi tadi mungkin soal same feeling, ya gue juga merasakan maybe. Oke, tapi itu rilis September. Ini bulan November. Sebagai seorang musisi, mungkin lo juga marketing. Yang harus dilakukan adalah promosi. Tapi tadi lo sempat bilang soal kayak ya udah setelah album itu rilis, biarkan itu menjadi album yang akan dimiliki orang-orang yang mendengarkan. Tapi sebagai seorang musisi yang katanya bertanggung jawab, lo harus mempromosikan itu. Betul. Ke audiens. Kayak lo pernah bilang juga soal marketing itu lo nggak pengen gimmick. Tapi kan lo belajar marketing, Karim. Iya betul. Kayak itu kontradiktif. It is. It quite is. I feel like marketing can be fun gitu loh sebenarnya. Tapi I think marketing has made me very pessimistic aja sih. Pessimistic because like everything has an agenda. Everything you market has an agenda gitu loh, you know, whether it's good or bad. Tapi it's most of the time it's not from here gitu loh, you know. Because we humans are inherently bad aja menurut gue gitu loh. Sorry? Kita manusia tuh sebenarnya buruk aja sih sebenarnya in nature gitu loh. Kayak we're greedy people and like we found this thing that could manipulate people and it's called marketing gitu loh, you know. And you're a musician and yeah, tapi maksudnya kayak I'm not against it. So just sometimes I feel like marketing is like, oh my god, gitu loh, you know. It's just unfun. Gue rasa kadang-kadang. Itu sih, and that's funny coming from a marketing student. Sometimes it's fun when you believe in the things that you do, gitu. Cuman kayak I feel with my music, it's just sometimes I feel this sounds maaf ya. Kayak it feels less when I promote it gitu loh. It doesn't become what it needs to become gitu loh, in a weird way. Tapi lo di sini sekarang. Yeah, to talk about the album I guess, yeah, which is pretty funny, right? Tapi kayak what I'm trying to say is that I'm not here to like pull any gimmicks
to let you listen to the album gitu loh. If you want to listen to it, that's great. But if you don't want to, that's fine juga. I'm just saying, like, I made this album for me. I really did gitu loh. Kayak, and if anybody relates to it, I'm very grateful gitu loh. Tapi I did make this album for me. I always make everything for me gitu loh. Gue ngerasa kadang-kadang kalau pakai gimmick tuh jadi lebih encer pesannya yang lu mau coba sampaikan gitu loh. It dilutes it gitu loh. It doesn't feel as meaningful anymore because there's some promotional sense into it gitu. Of course, ini probably gara-gara gue idealis aja sih gitu. Which I need to work on juga, honestly. Yeah. I think we all need to promote our work nowadays. Harus banget. Cuman kayak I do wish sometimes that kayak releasing the album is quite enough aja gitu loh, you know. Yeah. Soalnya I like making music. I love it gitu loh. And sometimes it just feels it kind of sucks. I just sometimes that you kind of like have to do all this other stuff gitu loh. You know, I like interviews. Of course it's promotion, tapi it gives me a space to really talk about the album aja and what it means to me gitu loh, you know. Gak ada gimmicknya gitu loh rasanya, you know. Tapi kayak ya gitulah, gue udah mulai leper-leperan aja sebenarnya. Gue got it. Iya gitu. Itu sesuatu yang gue sebenarnya ngerti juga, Karim. Tadi idealistik dan lain-lain. Tapi gini, gue di yang sekarang ya, gue merasa mungkin juga karena banyak yang gue temui, banyak juga. Tadi lu sempat bilang soal sulitnya menjadi seorang interviewer adalah ketika menerima banyak gagasan, banyak ide, banyak input yang masuk. Salah satunya mungkin tentang ketika karya kita didengarkan banyak orang atau tidak. Maksudnya salah satunya ini sesuatu yang gue pertanyakan ya. Maksudnya tadi lu bilang soal biarkan ketika itu menjadi karya, ya sudah dinikmati dinikmati orang tanpa lo harus promote itu. Tapi di sisi lain gue punya perspektif di mana ketika itu didengarkan lebih banyak orang, mungkin itu akan menjadi sesuatu karya yang sampai. Jadi kayak ini lebih ke pertanyaan sih buat gue sekarang, kayak karena gue terlalu banyak input ya. Menurut lo sebetulnya karya yang karya yang baik adalah karya yang apa sih? Apakah harus segmented? No, it just has to be honest, I guess ya. In nature, secara alami itu jujur gitu loh karyanya. Jujur itu apa? Jujur itu, oke, lo mau bikin albumnya kayak gimana gitu loh. What sound do you want? Do you want it to be angry? Do you want it to be sad? Do you want it to be all of it? Gitu loh, you know. Gimana mau cara lu sampeinnya? Gimana cara lu sampeinnya dengan jujur? Dengan kata-kata lu. Balik lagi, definisi jujur untuk lu tuh apa gitu loh. I cannot make that meaning for you. Only you can do it gitu. And maybe if it resonates with people, they could understand you juga that you're trying to be honest in this album gitu loh. I think that's what's important, you know. Kayak by the end of the day, it's really what you write gitu, how you feel in the album, in the songs, how you try to convey it gitu. It's giving yourself without any fear gitu loh, which is scary to do, man, gitu loh. It's falling off a cliff and expecting people to catch you gitu. You know? Yeah. It's terrifying, but you have to do it. And you're naked. You're naked gitu all the time, man. Fucking naked. Gitu. I feel like what's important is just being honest aja sih sebenarnya. Okay. Which is hard. It's hard. Because like most of the time I can't be honest with myself juga gitu loh. Kita sebagai manusia juga pasti pernah sering gitu loh bohong sama diri sendiri gitu loh. Dan tugas kita tuh untuk cari obatnya apa untuk masalah itu gitu loh. How do we become honest with ourselves? And in turn be more honest with the world around us gitu. Ya untuk gue bikin album ini tuh benar-benar di luar promo, di luar apapun itu ya. It's trying to be more honest with myself, taking myself accountable gitu loh, bertanggung jawab terhadap diri sendiri gitu.
Dan itu tuh hal yang menurut gue susah banget dilakuin untuk bertanggung jawab terhadap kesehatan gue, hubungan gue sama diri sendiri, sama keluarga, temen gitu loh. Itu yang gue benar-benar coba cari jawabannya gitu loh dengan album ini. Gitu. Apalagi mungkin ketika album sebelumnya dapat itu tuh ngaruh nggak, Rim, ketika lo dapat apresiasi atau sesuatu yang banyak nih pujian untuk lo karena album itu, dan lo harus mengeluarkan album setelahnya, karena dari beberapa yang gue tahu itu berpengaruh untuk beberapa musisi atau beberapa artis. Mungkin harusnya berpengaruh kalau albumnya mirip ya satu sama lain dikit gitu. Tapi ini kan it's an entirely different thing, and I was preparing for the worst juga sih sebenarnya gitu loh. Soalnya kan happy go lucky banget kan ya Momo gitu, and then album 3 kayak gitu. Tapi harusnya gue ini lagi tetap berpengaruh, tahu nggak, Rim? Maksudnya harusnya lo buat album yang kurang lebih sama dong untuk lo melebihi itu, tapi lo tidak memilih untuk itu. I wanted to make an album that is personally me gitu loh. Kayak gue ngeliat bikin album tuh sebagai arsipan diri sih sebenarnya. It's self-archiving gitu. Dimana kayak cerita-cerita gue ini tuh gue pindahin ke lagu, dan kayak it would live on as a song gitu loh, you know. Dan jadinya menurut gue ya, Momo feels very impersonal, nggak personal sama sekali, cause it's fun gitu and whatnot. Kayak gue coba menjauh dari any personal input in the songs and just have fun with it gitu loh and whatnot. Tapi dengan album ini, I was clearly going through a lot of stuff gitu loh, dan kayak I just really wanted to work on it. Itu prosesnya tuh bener berantakan banget sih. Soalnya ada hari-hari yang kayak gue senang banget bikin albumnya, terus ada hari-hari yang kayak I wanna die man. Gitu. Yeah. Berat sih. Dan itu sudah rilis. Alhamdulillah. Thank God. Oke. Lo pernah bilang kalau misalnya making music every day is a dream. Berarti lo udah. I'm kind of living my dream. Tapi you remember tadi kita sempat ngobrol kan, kayak apa yang lo katakan sebelumnya tuh mungkin bisa berubah, gitu ya. I'm currently going through that gitu loh. I haven't made music in sejak rilis album gitu loh. Mungkin sebulan sebelum rilis album juga belum bikin lagu. So 3 months, 4 months somewhere there. Gue gak nyentuh laptop sama sekali untuk bikin lagu gitu. And it feels good. It really does. It really does feel good. Kayak It's like your wake up. Yeah, gitu. I think the biggest lesson for me akhir-akhir ini is that kayak you need to have a life outside of music, Rim, gitu. Kayak selama mungkin 8 tahun, 10 tahun hampir ya hitungannya sekarang ya, lo udah kerjanya bikin musik mulu tiap hari gitu loh. Mungkin ada baiknya you try something else, you know, for a little bit. Maybe it'll make you feel happy gitu. And I have actually, gue mulai olahraga sejak 2 bulan, 3 bulan yang lalu. Nge-gym, which I did not like at the first time. It's a new thing for you. It's quite a new thing actually, and I really like it now gitu loh. I like running, I like cardio, I like lifting weights now gitu-gitu. Tadi baru ngobrol sama teman juga kayak mau coba Muay Thai nggak gitu. Yeah. So yeah, I think that's yeah. So yeah, kayak it's not really a dream anymore. Yeah. My current dream is to be able to do a lot of things gitu loh besides music. Dan insya Allah pas balik lagi ke musik udah ada pengalaman dan pelajaran baru yang bisa gue masukin ke lagu-lagu gitu sih. Oke. Sebelum kita ke part 2, ntar kita bakal main banyak pertanyaan dari followers. Lo terbebani gak dengan lo disebut musisi jenius, musisi
generasi ini yang akan membawa perubahan. That has always been my dream sih. Oh, To be quite honest, I've always wanted to be that. bentar. Lo bilang lo bikin lagu tapi buat diri sendiri, Rim. Iya. Terus tapi your another dream itu pengen being a legend Yeah. for For me at least, personally, when I look in the mirror, you know, gue yang kayak, you know what, I did good. I'm really good gitu loh, you know. Itu yang gue pingin bisa lakuin sih someday. At least that was my old dream, you know. Sometimes I still think about it juga kayak, oh, I really do want to be that guy gitu loh. Be a really good musician, one of the best di generasi gue gitu loh. Tapi Always itu pasti wanted. butuh, tadi kan lo bilang lo pengen bikin sesuatu untuk diri lo sendiri. Tapi untuk diakui sebagai musisi generasi ini itu adalah lo butuh pengakuan dari orang lain. Itu kan kontradiktif. I guess it's contradictive in a way that kayak gini deh. Kayak those lyrics, those songs are for me, yes gitu loh. Tapi kan yang seperti yang tadi kita omongin, kalau udah dilepas, I can't do anything about it juga kan gitu loh, you know. It's not mine anymore, you know. My only control, my only property is the fact that I wrote it gitu loh. Tapi kalau udah dilepas, ya udah it's for everyone man, mau gimana pun gitu loh. I can't stop that. Yang gue berharap tuh mungkin orang tuh bisa mengapresiasikan lagunya aja sih sebenarnya gitu loh, dan mungkin bisa relate juga gitu. I guess I grew up listening to Kanye West and like Kendrick Lamar, and maybe kalau dari sisi bokap tuh kayak band-band kayak King Crimson and all that, and you know they're legendary people gitu loh. It's hard not to want to dream about that for yourself, right? Iya gitu. sih, gue ngerti. Oke. So like when I do write, it's like I don't think about what my fans want juga kan gitu Yeah. loh. That's what I meant by kayak I make these songs for me. Yeah. Because kayak what do you want Karim gitu loh, you know. What do you want to write? How do you feel gitu. Dan you have to be selfish when you write gitu loh. Iya, selfish mungkin personal ya maksud gue ya. Kayak because if you write about something that you do not know about, Ya. it's not honest gitu loh, you know. Ya lebih ke situ sih. Nah, ada lagi satu pertanyaan sebelum kita main. Kita millennials, tapi sejauh yang gue tahu, audiens lo adalah Gen Z. I think ya. Sempat juga dengar kayak mereka tuh kayak quote and quote menjadikan lo sebagai apa ya, idola. Tapi mungkin I hope so. I guess that's good. kayak itu tuh malah jadi kayak lo akan mencoba menjadi role model yang baik kah untuk Gen Z atau gimana? I had a thought about that. I think it's best that I just be me, I guess. Dan kayak dan jujur aja mungkin ya lebih ya. I think itu yang lebih gue utamain sih. I don't want to play this part Ya. yang kayak sebenarnya itu bukan gue juga ya sebenarnya. Tapi if these kids really look up to me, I do want them to know what really goes on gitu loh, you know. There was this funny moment dulu. Waktu itu ada acara di Triban Senopati kalau nggak salah, acara Envy. Dan acaranya tuh ada lomba tonjok, lomba tonjok yang pakai alat itu tuh. Kalau menang lu dapat sejuta. Lu dapat sejuta kalau menang. Terus one of Envy's fans, which is also my fan I guess ya juga, nyamperin gue terus kayak ikutan nggak bang gitu. Terus gue ngomong aja kayak, iya pengen sih menang, enak nih duitnya untuk kosan. Gue ngomong kayak gitu, lumayan kan sejuta untuk kosan. Terus dia kaget, lu masih perlu duit bang gitu untuk kosan. Terus gue kayak iyalah, masa enggak gitu. And he left like mukanya udah yang kayak shock gitu kayaknya. I guess that's a good example gitu loh. Gue Ya. you gotta be honest with your fans, right? Gitu loh, you know. So yeah, kasihan dia. Ya kan, kadang tuh gimana ya, mereka tuh expect more about their idol gitu kan. That's true.
I guess one of my favorite musicians namanya Jacob Bannon. Dia tuh sempat ngomong kayak gua berkarya, apa yang gue tulis di lirik gue ini semua negatif, emosi negatif gue nih semua gue keluarin biar gue bisa hidup sehari-hari dengan dengan emosi positif gue aja gitu. And I kind of see it in that sense where I'm like, okay, gue pengen bisa bikin musik yang luar biasa, tapi hidup gue harus biasa gitu loh. Itu yang gue pengen hidup gue. Kalau hidup gue biasa tapi karya gue bisa luar biasa, I think I'm happy with that gitu loh, you know. Yeah. Okay. Socializing is hard sometimes, man. I feel like it is very important for anyone to socialize, you guys, sebenarnya.